La meta es la esperanza final. Kay yachachikuyta qallaykuranchik, maypachachun primera parte maykuranchikña, chay meta, palabra esperanza, chaypa significadunkunata. Maypachachun palabra final, chay faltaykuachkanchik, pero chaytakuna yachaykusunchik. Palabra final, imanenanmi, que remata o cierra acto final. Ninanmi chay. Tukupanñam, kaypiqa tukurunñam, wichqakurunñam nin. Acto final. Kayllapiñam tukuparun lliw, manaña kanñachu más. Chaymantaqa manaña kangañachu. Chay ninanmi palabra final. Nintaqmi, mañana juegan la final del Mundial del Fútbol. Hinaptinqa chaypas final riki. Chay final mundial puklaron. Hinaptinqa kanras huk final manañam riki. Ya nunca más. Chayllapim tukun final mundial. Hinaptinqa chaymi chay ninanmi chay final. Hinaptinqa ñuqanchik kaypi yachaykuchkanchik kay palabrakuna meta, esperanza, final significadunta. Hinaptinqa kaykunawanmi imarayku kaynata sumaqta yachananchik yachakun, hinaspanchikmi allinta sapichakunanchik yachakun. Hinataqmi riki nin Filipenses capítulo 3 versículo 14 kaytam rik qhawaykuchkanchik. Chaypa nisqaman hina ñuqanchik richkanchik. Hinaptinmi nin prosigo a la meta. Avarichu. Hinaptinqa kunanqa ya prosigo a la meta. Pero chay palabra prosigo imaninanta. Chaytapas yachaykunanchiktam yachaku. Porque muchas veces entendieron chikmami palabra procede. Maypachachum predican evangelistakuna, pastorkunapas o predicadorkuna riki, ¿no? Hinaptinqa chaynapi entendieron chik imaynan patapas. Chaymi achkaq palabrakunata emplearunku, técnica palabrakunata hinaspanqa predicaramun hinaptinqa tantiarunkichu mana riki. Procede nichik. Ñuqapas entendieron procede nishkanchik nirani huk oportunidad. Palabra prosigo, proseguir, imaninanmi. Chay ninanqa seguir, continuar. Alguna cosa ya iniciada. Ninan chayrik. Chay ninanmi chay prosigue. Pero procede nengarik huk significado yo. Procede nenga comportamiento, modo o forma de actuar. Ninanmi. Su proceder ha sido intachable. Achay ninanrik. Hinaptinqa chayqa significa casi por ahí la palabra procede, proseguir. Hinaptinqa chaynapin pantanchik. Chaynapin a veces ñuqanchik necesario chay yachananchik. De repente wakin amigokuna nichi, esa es palabra lo que significa ese pan con queso para mí. Nichkankipas. Pero ñuqanchik yachananchik yachay. Chayta maychikaq runa masinchik maychikaq iñi masiykuna mana riki mana chaynanpata yachaspaqa mana chay significadunkunata yachanchikchu hinaspaqa imanankunapata entenderonchik tikranpakunata, qhichqanpakunata entenderonchik hinaspanchik chaynanpakunata yachanchik chaynanpakunawan evangeliota rillanchik riki. Hinaspaqa mana allin sapichakusqa. Imaraykum ñuqanchik sapichakunanchik yachakun allinta fundamentasqa chay palabranwan taytanchik palabranwan rinanchik yachakun. Hinaptinqa chaynapi sayananchik evangeliopi kay ñanninchikpi kay taytanchikpa ñanninpi kay santo evangelio purikunanchikpi ña qallaykurunchik ña kunanqa prosiguinanchik rinanchik purinanchik mayman chayananchik chay finalman chayananchikpaq. Ñuqanchikpa mitanchik chay esperanzanchik chayanqa chay finalman. Hinaptinqa chayasunchik chay finalman chayananchikama ñuqanchik risunchik. Maypachachum ñuqanchik mana chaynatachu formakusunchik. Hinaspanchikqa sasachakuykuna yaykuramusunchik mana allin sapichakusqata. Hinaptinqa pruebakuna hamurun. Hinaptinqa maytaq kaypi allinchu kani ninmi. A veces ejoyaykuna hamurun, sasachakuykuna
Hinaptinqa kay evangeliopi kachkani, hinaptinqa kaykuna pasawachkan. A veces mana sumaqta yachaykuspa, mana allinta fundamentaspaqa, hermanunchikkuna nin muchas veces, kay evangeliopiqa manam wayunkichu, kay evangeliopiqa manam unqunkichu. Siempre chay sasachakuykunaqa hamuachkanchik. Siempre hamuashunchik porque estamos en campo de batalla. Nuestro proseguir, tenemos que caminar, tenemos que proseguir. Chay caminonchik rinanchik yachakun. Hinaptinqa ña qallaykurunchikña nin riki. Chay ninanmi qallaykuspa ñam rinayña yachakun. Imaynam huk juiciuta kicharamusunki huk vecino o pipas. Hinaptinqa ninkim riki, juicium kicharamuwan. Hinaptinmi ñuqapas abogadoyuqña kachkani, paypas abogadoyuq. Hinaptinqa vencikunaymi por falsa calumnia, por acusación. Ñuqa kay juiciuta kicharamunku. Proseguinayña yachakun riki, nin riki. Hinaptinqa chay proseguinayki yachakun, porque ya hemos iniciado. Entonces, mana chayqa manam riki dejarunkichu abogadoyuqña kachkaspayki. Chayna kaspaqa fracasarunki riki. Tiqa ñam abogadoyuqña kani, así es que proseguinay yachakun, vencikunay yachakun, defendikunaymi yachakun ninkim riki. Chaynapunim ñuqanchikpas kachkanchik chay ñanninchikpi, Dios taytanchikpa ñanninpi purichkanchik. Chay sasachakuykuna hamuptinpas ñuqanchikpapas kachkan abogadonchik. Kachkanmi qampa abogadoyki. Pitaq chay abogado riqsinkichu? Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado, hermanos, amigos. Entonces, paywanqa vencesunchikmi. Paywanqa chayasunchikmi, chay mitanchikta lograsunchikmi. Paywanqa lograsunchikmi chay esperanzanchikta. Jesucristo, nuestro abogado, chayasunchikmi chay finalma para vencer. Hay camino, en nuestro camino hay lucha, hay pruebas. A veces, mana sumaq yachaykuyninman, hermanunchikkuna nin hina, manam prueba kanqachu, manam wañunkichu niptinqa, sirtuchik nispa mana wañunanrayku, mana pruebaman chayananrayku, pawaykamullanku evangelioman. Mana salvación ninraykuchu. Qhawarichu, salvación ninchikraykum evangeliopiqa kachkanchik, manam chaypi sanulla purikunaykiraykuchu. Muchos miriki sano mana pruebakuna hamunanrayku, chayrayku kachkanku riki evangeliopi wakin achkaqmi kachkanku. Mana pruebaman chayananrayku, mana wañunanrayku, Julgesapa kananrayku, a veces kachkantami riki hermanunchikkuna, a ver, acá va a haber bendiciones, bendiciones. Entonces, traigan, bueno, ya más adelante vamos a hablar sobre estas cosas. Hinaptinqa chayrayku, para tener buenas cosas, para tener mucho dinero, para ser un buen empresario, siendo evangélico. Entonces, con ese fin vienen muchos, para no morir nunca, para no tener problema, para no enfermarse. Solamente con ese propósito son cristianos. Pero en la realidad, por nuestra salvación, chay salvacioninchik raykum chay rinanchik evangeliomanga, manam chay sanoyanay, chay unquyqa hamunqa, pero luchanaykim chaypiqa. Unquy hamusunki, prueba hamusunki, sasachakuy hamusunki, wañuypas hamuwasunchikmi, chaymantapas chay wañuymantapas rimasunchikmi. Mas ñawpaqmanmi chaypi rimasunchik, porque kachkanchik predestinado mriki. Hinaptinqa chaykunamantapas chayrayku maypachachum kaypi ñuqanchik yachaykuchkanchik kay taytanchikpa palabranta, prosigo a la meta. Entonces, maypachachum kaypi niwachkanchik nueva traducción viviente, chaypi nin, avanzo hasta llegar al final de la carrera. Pero chay nichkan, hina chay asuntullatam rik, manam huk tematachu. Avanzo hasta llegar al final de la carrera. Reina Valera pegane, prosigo a la meta. Javarichu, el mismo asunto, pero en término diferente, nos habla. Entonces, chaypi sapichakunanchi yachakun, allinta
evangelio sayananchikpaq. Hinallataq wawqikuna yachachinakunanchikpas chayna kaqninpi imam kaqninpi yachachinakunanchik mana pantachinakuspa a veces pantaypata pantarachinchik mana sumaqta taytanchikpa palabranta mana sumaqta analizaykuspa mana sumaqta mastikaykuspanchik imaynam chay evangelistakuna wakin predikaramuniki apuray llama apu pisipay predikaramun hinaptinqa mikurunchik chay palabrata apurayman achkata hinaspaqa mana riki imaynam huk alimentuta mikuspayki ensaladata mikuyku wanki kacharispa mikuyku millpurunki chayna riki chayman rikchakuqta ñuqanchik mikurunchik amén gloria a Dios ninchik todo lo que hay bendiciones pero sin embargo no estás masticando bien esa palabra. Tenemos que masticar bien. O sea, sumaq chamchasqallata millpuykunayki yachakun almayki alimentasqa kananpaq. Chayrayku ñuqanchik riqsinanchik yachakun qallariyninmanta sumaqta kay palabranta. Hinaqa ñawpaqman yachaykuchkasunchik tiempo mas yaykamuchkanchik ñataq hinaptinqa kay palabranta hatipaykusunchik hatiqnin programanchik hinaptinqa kaymi segunda parte